Unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia kujifunza na kukua kiroho na hatimaye uweze kumzalia Mungu matunda. Hii tunaipata kwa mfano katika kipindi cha giza, tunapata nafasi ya kukua kiroho na kujifunza kumtegemea Mungu zaidi. Katika hali ya majaribu na giza, tunajua zaidi kuhusu nguvu na uaminifu wa Mungu, kama vile Yesu alivyosema katika Yohana Mtakatifu ile sura ya 15 mstari wa 2, alisema kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Hata wewe unapopita kwenye kipindi hiki ukakubali kusafishwa, kama vile tawi linavyosafishwa, linakatwa, linaondolewa majani manini. Kwa hiyo maana yake ukishakuwa safi, baadaye ukichipuka unazaa matunda, na matunda yanapata kukaa ili jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Kwa hiyo kipindi cha giza ni nafasi ya Mungu kutufunza na kutusafisha, kututengeneza na kutufanya imara, kututengeneza na kutuboresha zaidi, ili tuonekane bora zaidi, ili tuendelee kumzalia Mungu matunda na hatimaye tuweze kuijaza nchi